हेलो साଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ସେମି ଆଉ ବା〜ତୁନ୍ ରାନ୍ଧମା। ଦେଖ ସେମି ସିଝା ହେଇଛି, ବେଗନ କଟା ହେଲାନ ପାତଲ ଘଣ୍ଟା, ତେଲ ବସା ହେଲା, ଏଇଟା ବେଗନ କି ଟିକେ ଭାଜମା। ଏଇଟା ମସଲା କରାହେଇଛି, ଧନିଆ ଫଲ ଧନିଆ କି ଆଉ କଢ଼େଇ ବସା ହେଲା, ବେଗନ ଟିକେ ଭାଜି ଦେମା। କାହିଁକି ସେମି ସିଝା ହେଇଛି ବେଲେ ବେଗନ ଟିକେ ହେଇଯିବା, ତାପରେ କର୍ମା। ଏବେ ଟିକେ ମସଲା के भाजबार लगे टिके सोरसो टिके फुटे करी तापर पातल घंटा पकामा हेतिरे सोरसो फुटी गला परे आउ एटा हो गलान जेन आम फल धनिया बाटी देला, फल धनिया टिके पकईदेमा। टिके भाजीदेमा, टिके तेल रे बेसी नहीं भाजबे, बेसी भाजले टिके सब फ्लेवर पलि जिबा। हो सारा पर बेगन के भाजला बेगन पकईदेली, तापर सेमी जेन रखाई पकईदेले, तुन रेडी हो गला खाया चलो।